Hello guys, shout out. Good morning. Ayun, ito na naman tayo guys. Unang batak natin guys. Good morning, shout out everybody. See you. Malaki itong huli namin guys. Yan o. Ano yan? Ano yan? Ito yung si Batang Quiapo. Yay! Batang Quiapo. Malaki yan, lampas. Parang lampas 10. Tangigi guys, tangigi. Ayun, shout out sa ating kasama. Mayroon tayong kasama, si Bossing King. Oh, yun oh. Si Bossing King, pa-shout out naman dyan. Hello. Oo. Shout out. Ayan. Jackpot na naman si Bossing King. Kagabi nakadali ng bigo. Ngayon tangigi. Ilang pataw pa lang. Wala pang 10. 10 pataw pa lang. Tangigi agad. Thank you Lord. Hala, ano yan? Ano yan di? Di. Tunay na po. Hala, tunay di. Ito yan tunay. Di. Ano yan? Tunay. Yan. Ala, maliit. Mga ilang kilo? 50. Ala, 50-han. Katulad yan yung kuha ninyo ni Kuya. Yay, gamay. gamay. Yay. Yun guys, may 5 na tayo dito guys. Oh, isang maliit. Oh, isang tuna, isang tangigi, 2 gulyasan. Dagdagan pa guys. Oh. Dagdagan pa guys. Yan, congratulations Udi. Congratulations eh. Udah grand tangkad nandi. Halos kapriho na yan sa'yo di. Ito, hindi na mawala sa 40. Hindi na mawala sa 40 yan. Gamay. Thank you. Gamay. Huwag pa rin. Ano. Guys, gamay. Una. Perfect. Ayay. Hala, blue marlin. Oh, blue. Blue marlin. Hala, gamay bitaw. Nasok ini, magprintahan. Oh, di, ang tabli naman ang magapakan di. Wala. Oh, pasensya na kayo, dito lang ako. Mabalag bagong mo. King, ipasok yung paa mo. Oh, sige. Tulak. Madulas yan, hindi ba silbi yan. Akyat. Oh guys, dito lang tayo guys. Videohan natin sila guys ha. Yan, dyan kayo. Oh, sige. Nako, maliit. Nagagamba. Lord, thank you. Salamat kay Lord Didi. Udi, pasalamat kay Lord. Thank you na nga. Anong thank you? Kininong thank you? Oh, yan. Oh, King. Salamat Lord. Yes. Malaking blessing. Hala, ito yung pinakamalaki kong huli na marlin. Malasugi ito, malasugi. Gamay na malasugi. Guys, ito yung sakasaysayan ng panagat ko. Ito yung pinakamalaki. Buong kasya. Allah. Shout out guys, natapos na. Ayan, si Odi guys, naginit na. Bait niyan. Si King, naglimas. Ayun, tapos ipapakita ko sa inyo guys, yung huli namin. Ayun guys, huli namin guys is tangigi. At tuna. At bugris. Ayan, bugris. Tapos gulyasan. Ayan. At higit sa lahat guys, ayan, mga maliliit, mga giants. Giant na tuna. Giant na malasugi. May mga baulo pa guys, 3. Ayan.
Yee! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ayun, sige. Mamaya guys, kita-kita na lang tayo doon sa Pangpang. Kita-kita na tayo, doon tayo magbibinta doon sa kapatid natin. Oo, sa kapatid namin kami magbibinta. Binumano to para sa kanya. Thank you, Lord. Unang-una sa lahat, pasalamat tayo sa Panginoon, sa mga kasama natin, si Udi at saka si King alias Gamot. Salamat kay Lord. Thank you, Lord, sa binigay mong grasya at blessing. Salamat, Lord.